संग्राम एव्री वॉइस मैटर्स संग्राम प्रत्येक स्वर मूल्य अच्छी। नमस्कार मु इंजीनियर संग्राम केशरी महांती। आज राज्य सरकार बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति हो जाइए। आज आम आलोचना करवा आस्का संसदीय क्षेत्र विषय। आस्का सांसदों सफलता केते होइछि 2 वर्ष भितर। विज्ञापन नुहे वास्तवता हेबा दरकार सरकार प्रकृत परिचय कारण। आमे 2 वर्ष है होर्डिंग रे देखुचे सफलता होइछि, रंगीन विज्ञापन देखुचे सफलता होइछि। वास्तव रे ताहा विकास होइछि ना मिथ्या प्रचार रे राज्य सरकार ढिंडिम मारुछ। जदि सतरे मद बंदर प्रतिश्रुति दिया जाइथिला ताहाले अत्यधिक मद दुकान खुलुची कहीं। जदि सतरे स्वास्थ्य सेवार डिंडिम देउथिले प्रवचन देउथिले स्वास्थ्य सेवा को आमे उन्नतिकर करूबू ताहाले रोगी माने अन्य राज्य को निजर चिकित्सा पई जाउचंती काहे। जदि पानीर समस्या समाधान हो जाइछि ताहाले लोक माने पानी पई लंबा लाइन लगौचंती काहे। जदि बेकारी समस्या सरी जाइछि ताहाले हमर युवपीढ़ी अन्य राज्य को दादन खटिया को जाउचंती काहे। बंधुगण मु 2 वर्ष भितर आस्का संसदों किछि कार्यकलाप जहाँ सी निज फेसबुक रे पोस्ट करती स्टेटमेंट दियंती तार किछि आलोचना करिया तांको अत्यंत दुख एवं आघात लागिथिला जेते लोक कथा हुअंती आस्का लोकसभा क्षेत्र कुआडे बहु लोक दादन खटिया को बाहर को जाती। सी बोधे नुआरे जानिले एटा बहु वर्ष धरी दादन खटिया जाउचंती तांको आगुरु केबे दुख लागि नथिला, वर्तमान सांसद हेबार दुख लागिला। द्वितीय रे मेडिकल नाइ नर्स डी भी नाइ। मु कहूनी एटा सांसद निजर स्टेटमेंट रे कहिथिले, गोटे वीडियो तांकर देखुथिली। स्कूल टीचर माने ठीक रे शिक्षा दउना काहेकि देबे जतले गुरुजी निजे बही छापी भूल लिखिचंती ताहले अन्य स्कूल टीचर माने कौन थिबे। तृतीय रे रेल लाइन हम आस्का देकर कुआड जीव बोली प्रतिश्रुति दिया जाइथिला। आउ प्रति पंचायत रे 100 जन को युवक युवती की रोजगार 2 वर्ष भितर केते प्रतिश्रुति गुड़ाक पालन करछंती। हाँ, कृषि को आगो को नेबे। आपको एठार कहीदेव चाहे आस्का लोकसभा संसदीय क्षेत्र रे आमर आगुर आम पिला जेतले चीनी कल वर्तमान अच्छी सूता कल उठला सेटा बंद हो गलानी। आगुर जो सांसद मान थिले कौन करथिले कौन न करथिले सेटा ओडिशावासी जानिचंती देखिचंती। किंतु 2 वर्ष भितरे जो बास्फोट मारी सांसद कहूतिले 2 वर्ष भितर कौन कौन करिसंती आ आगामी 3 वर्ष भितर कौन कौन करिवे आमे ता विषय टिके आलोचना करबा। आस्का सुगर फैक्ट्री 1963 मसिया रे सेठी एस्टाब्लिशमेंट हला। 16/1/98 मसिया रे तार 1219 टन पर केन पर डे प्रत्येक दिन 1219 टन तार पेडिंग कैपेसिटी थिला, प्रेशर क्रशिंग कैपेसिटी थिला। वर्तमान सेटा बढ़ी 2500 टन को जाइछि प्रत्येक दिन। मझिरे आस्का चीनी कल एमिति चलिला कि सेठारे 1 लाख मासकू 1,58,000 टन आखु रु चीनी बाहरला। तो वर्तमान
ମୁଁ 2012 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସ୍କା ଚିନି କଳର ଅବସ୍ଥା, ମାସକୁ 70,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତା ପ୍ରତି କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି 2 ଲକ୍ଷ ଟନ ବାହାରୁଥିଲା ସେଠି 70,000 ଟନ, ମାନେ ଆପଣ 60% କମିଗଲା ଉତ୍ପାଦନ। ତା ପ୍ରତି ସାଂସଦ ନା ବିଧାୟକ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେଠିରୁ ମଦ ମୋଲାସିସ୍ ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ ସ୍ପିରିଟ ବାହାରିବ, ତାହାର ଉତ୍ପାଦନରେ କାହାର କେତିକି ଭାଗିଦାର ତା ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ରହେ। ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଲେ ଆମର କୃଷକ ମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ହେବେ, ସେମାନେ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। 2012 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ 900 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଖସି 250 କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଜନାଲ ଆସେ, ଆଖୁ ଚାଷର ସିଜନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କାଳେ 200-300 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଏବେ 70,000 କୁ ଆସିଲା। ବାକି ରହିଲା ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ତାହା ପ୍ରତି କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି, ଆମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରି? ସାଂସଦ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ମୋରମ ପାହାଡ ଚୋରି ହଉଛି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ପଥର କୁଆରୀ ଚୋରି ହଉଛି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ବକ୍ଷକୁ ଚିରି ବାଲି ଚୋରି ହଉଛି। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ଠିକ ସେ ଜାଣିଛି। ସାଂସଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଥିବା ବିଧାୟକ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ଲୁଟିବାରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲାଣି। କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏବଂ ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ ଫଳକରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବୋଧେ ସବୁ ନିଜର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବାର କର, ମୁଁ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉନି। ଏମାନେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ବାଲିଘାଟ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ମୋରମ ପାହାଡ ଲୁଟିବାକୁ ନୁହଁ। ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କେମିତି ମିଳିବ, ନିଯୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ, ପଥର କୁଆରୀ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତ ମୋର ସିଧାସଳଖ ସାଂସଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଲୋକସଭାରେ ଏମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି? ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବାଲି ମାଫିଆ, ମୋରମ ମାଫିଆ, ପଥର କୁଆରୀ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଆରଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡାକ୍ତର ଠିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବହୁ ପଦପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଦୟାପୂର୍ବକ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ। ନମସ୍କାର।